اور आओ दीन सीखें हम और आप दीन सीखें और आपसे मुलाकात और एक है अहम बात और आओ दीन सीखें हम और आप दीन सीखें हम और आप الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم پڑھیے الصلاة والسلام علیکہ یا رسول اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیکہ یا نبی اللہ وعلی آلک و اصحابک یا نور اللہ۔ میٹھے میٹھے اسلامی بھائیوں اور مدنی چینل کے ناظرین، اس وقت ہم موجود ہیں پاکستان کے ایک شہر کراچی اور کراچی کے ایک علاقے ملیر اور ملیر کے ایک RCD گراؤنڈ میں موجود ہیں اور آپ کے لیے ایک سلسلہ لے کے آئے ہیں جس کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ جی اس میں دو سیگمنٹ ہوتے ہیں۔ پہلا سیگمنٹ مقابلہ، مقصد مقابلہ نہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم مختلف انداز سے علم دین حاصل کریں، اور دوسرا سیگمنٹ آپ کی ذہانت، اس میں مختلف شعبۂ زندگی اور مختلف تاجروں سے علمی گفتگو کی جاتی ہے۔ سلسلے کا نام ہے ہم اور آپ مدنی چینل کے ساتھ۔ ہم ہوں گے، آپ ہوں گے، مدنی چینل کے ساتھ ہوں گے، آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آپ سے ملاقات اور ایک ہے اہم بات۔ بہت ساری چیزوں کے بہت سارے فائدے بیان کیے جاتے ہیں، ہمیں کوشش کرنی چاہیے کہ ہم کوئی بھی چیز استعمال کریں اپنے فیملی ڈاکٹر سے ضرور مشورہ کریں۔ ابھی دو اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور مقابلہ ایسا ہے کہ کھجور کے کچھ فائدے بیان کیے جائیں گے جو جنتی پھل ہے جس کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے۔ آئیے ہم مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں۔ ہمارے حاضرین میں سے دو اسلامی بھائی مقابلہ کریں گے اور دیکھا جائے گا کہ کون اسلامی بھائی مقابلے میں حصہ لیں گے۔ آپ دونوں تیار ہیں؟ ہمارے ناظرین کو بتائیں کہ کیا نام ہے اور کیا مصروفیت ہے۔ جی میرا نام محمد ناظم اتاری ہے اور میں گاڑی چلاتا ہوں، اچھا گاڑی چلاتے ہیں، اور اس کے علاوہ کیا مصروفیت ہے؟ بستہ بھی لگاتا ہوں۔ اچھا دینی کام میں بھی ماشاءاللہ آگے آگے ہیں، کیا بات ہے۔ عادل حسین صدیقی ہے میرا نام، اور میں موبائل کا کاروبار کرتا ہوں۔ اچھا موبائل کا بزنس کرتے ہیں، ماشاءاللہ۔ کھجور کے کچھ فائدے بیان کیے جائیں گے اور پہلے ہمارے ایک اسلامی بھائی بتائیں گے، پھر دوسرے اسلامی بھائی بتائیں گے۔ جو اسلامی بھائی رک جائیں گے سامنے والا جیت جائے گا۔ کھجور کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے۔ کھجور کی دنیا میں 4000 اقسام ہیں۔ کھجور جنتی پھل ہے، کھجور پھل بھی ہے، غذا بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے کھجور فائدہ مند ہے۔ نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں، یہ حدیث پاک ہے۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا نہار منہ کھجور کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ دل کے امراض کے لیے کھجور فائدہ مند ہے۔ حافظے کے لیے کھجور کھانا مفید ہے۔ ایک تحقیق کے مطابق کھجور میں 40 قسم کی بیماریوں کا علاج ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کھجور سے بھی ہوتا ہے۔ رگوں میں سختی کا بھی کھجور سے علاج ہے۔ فالج میں بھی مفید ہے۔ جسے قبض ہو اس کے لیے کھجور بہت مفید ہے۔ جی ناظم بھائی شروع کریں۔ کھجور کا ذکر جو ہے وہ قرآن پاک میں موجود ہے۔ کھجور کا ذکر قرآن مجید میں موجود ہے، ماشاءاللہ۔ جی عادل بھائی۔ دل کے امراض کے لیے بھی کھجور بہت مفید ہے۔ دل کے امراض کے لیے کھجور بہت مفید ہے، ماشاءاللہ۔ کھجور کی 4000 اقسام ہیں۔ کھجور کی دنیا میں 4000 اقسام ہیں۔ جی ماشاءاللہ۔ قبض کے علاج کے لیے بھی کھجور مفید ہے۔ جسے قبض ہو اس کے لیے کھجور مفید ہے۔ کھجور جو ہے وہ جنتی پھل بھی ہے۔ کھجور جنتی پھل ہے، ماشاءاللہ۔ ہائی بلڈ پریشر کے لیے کھجور بہت فائدہ مند ہے۔ ہائی بلڈ پریشر کنٹرول کھجور سے بھی ہوتا ہے۔ کھجور نہار منہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا فرمان حق ہے، نہار منہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ جی کھجور نہار منہ کھانے سے پیٹ کے کیڑے مر جاتے ہیں۔ ناظم بھائی کا جواب درست ہے، ماشاءاللہ۔ حاملہ عورت کے لیے بھی کھجور کھانا بہت مفید ہے۔ حاملہ عورتوں کے لیے کھجور فائدہ مند ہے، ماشاءاللہ۔ کھجور غذا بھی ہے اور یہ پھل بھی ہے، بہت سی بیماریوں کے لیے شفا بھی ہے۔ کھجور پھل بھی ہے، غذا بھی ہے اور بہت ساری بیماریوں کا علاج بھی ہے، ماشاءاللہ۔ کھجور کھانا حافظے کے لیے بہت مفید ہے۔ حافظے کے لیے کھجور کھانا مفید ہے۔ کھجور سے رگوں میں سختی کا علاج بھی ہے۔ جی مدنی چینل کے ناظرین، رگوں میں سختی کا بھی کھجور میں علاج ہے۔ ہمارے ناظم بھائی اور ہمارے عادل بھائی مقابلہ جیت چکے ہیں، ماشاءاللہ۔ کیا بات ہے، آپ دونوں ماشاءاللہ بڑے سخت مقابلہ ماشاءاللہ کر رہے تھے۔ ناظم بھائی اور ہمارے عادل بھائی کو ماشاءاللہ تحفہ دیا جائے گا، رسالہ، ماشاءاللہ، ایک عطر اور ایک تسبیح، ماشاءاللہ، ماشاءاللہ۔
माशाल्लाह, क्या बात है, माशाल्लाह। हम और आप दीन सीखें। मीठे मीठे इस्लामी भाइयों और मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे हाजरीन में से दो इस्लामी भाइयों के दरमियान मुकाबला होगा और कुछ अहादीस मुबारका बयान की जाएंगी। देखा जाएगा कि कौन इस्लामी भाई सबसे ज्यादा बताने में कामयाब होते हैं। अगर आपको मालूम है तो अल्लाह का शुक्र अदा करें, अगर नहीं मालूम तो यकीनन आपके इल्म में इजाफा होगा। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम मुकाबले की तरफ बढ़ते हैं। हम और आप दीन सीखें। कौन से इस्लामी भाई मुकाबले में हिस्सा लेंगे? जी बताएं, कौन है? अच्छा, आप दोनों हैं जी। हम करीब आ जाएं और हमारे नाजरीन को बताएं कि क्या नाम है और क्या मसरूफियत है। मेरा नाम मोहम्मद महराज अत्तारी है, गारमेंट्स कंपनी में मुलाजिम हूँ। जी, मेराज भाई और गारमेंट्स का काम है, माशाल्लाह, क्या बात है। जी जनाब। आसिम इमरान अत्तारी, कंट्रोलर ऑफ मिलिट्री अकाउंट्स में एज अ सीनियर ऑडिटर। जी माशाल्लाह, हमारे आसिम भाई और हमारे मेराज भाई मुकाबले में हिस्सा लेंगे। अब देखते हैं कि कौन से इस्लामी भाई मुकाबला जीतते हैं। हम और आप दीन सीखें। खुदा की कसम, वो मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसके पड़ोसी महफूज ना हो। हसद से दूर रहो, क्योंकि हसद नेकियों को इस तरह खा जाता है जिस तरह आग खुश्क लकड़ी को। तुम में से बेहतर वो है जो कुरान सीखे और दूसरों को सिखाए। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा मुसलमान बेहतर है? आप सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज रहें। दुआ इबादत का मग़ज़ है, नजर लग जाना हक है। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम को मीठी चीज और शहद बहुत पसंद था। जो आदमी लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का भी शुक्रिया अदा नहीं करता। जो चुप रहा उसने नजात पाई। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। जी मिराज भाई। दुआ इबादत का मग़ज़ है। जी, दुआ इबादत का मग़ज़ है। जी माशाल्लाह। खुदा की कसम, वो मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका दूसरा मोमिन भाई महफूज ना हो। खुदा की कसम, वो मोमिन नहीं जिसकी शरारतों से उसका पड़ोसी महफूज ना हो। नज़र लगना हक है। नजर लग जाना हक है। माशाल्लाह। तुम में से बेहतरीन शख्स वो है जो खुद कुरान सीखे और दूसरों को भी तुम में सिखाए। से बेहतर वो है जो कुरान को सीखे और दूसरों को सिखाए। माशाल्लाह। जी मिराज भाई। जो चुप रहा उसने निजात पाई। जो चुप रहा उसने नजात पाई। माशाल्लाह। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया कि कौन सा शख्स बेहतरीन है, तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसके हाथ और ज़ुबान से दूसरा मोमिन महफूज रहे। नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम से पूछा, कौन सा मुसलमान बेहतर है? नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया, जिसकी जुबान और हाथ से दूसरे मुसलमान महफूज हों। माशाल्लाह। हसन और हुसैन जन्नत के नौजवानों के सरदार हैं। हसन और हुसैन जन्नती नौजवानों के सरदार हैं। माशाल्लाह। जी आसिम भाई, आपका आखिरी पॉइंट है और बताएं। जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता, जो लोगों का शुक्रिया अदा नहीं करता वो अल्लाह का शुक्र भी शुक्रिया अदा नहीं करता। माशाल्लाह। हमारे आसिम भाई और हमारे मेराज भाई माशाल्लाह, इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से तमाम जवाबात दुरुस्त दिए। माशाल्लाह, इनको तोहफा दिया जाएगा। माशाल्लाह माशाल्लाह। फैजान इमाम अहमद बिन हम्बल। माशाल्लाह जी माशाल्लाह। एक रिसाला दिया गया और एक तस्बीह इतर। माशाल्लाह माशाल्लाह। हम और आप दीन सीखें। मदनी चैनल के नाजरीन इस वक्त मौजूद हैं कराची के एक इलाके मलीर, और मलीर के एक RCD ग्राउंड में मौजूद हैं और हमारे साथ मलीर के काबीना निगरान माशाल्लाह इरफान भाई मौजूद हैं, और इन्होंने बड़ी शफ़क़तें फरमाई हैं और इन्होंने बहुत अच्छे अंदाज से माशाल्लाह तैयारी की है। और हमारे इस्लामी भाई यहाँ पर माशाल्लाह रिकॉर्डिंग के लिए जमा हुए हैं, और हमारे इरफान भाई कुछ माशाल्लाह दीनी काम के हवाले से कुछ इरशाद फरमाएंगे। माशाल्लाह। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल मुरसलीन। अल्हम्दुलिल्लाह अज़्ज़ा वजल काबीना की ज़िम्मेदारी मिले हुए तकरीबन 12 माह हो चुके हैं, और अल्हम्दुलिल्लाह इस 12 माह में अल्हम्दुलिल्लाह हमारी काबीना में 5 मस्जिदें ऑन हो चुकी हैं फैज़ान इश्क़ रसूल के नाम से, जिसका तामीराती काम भी जारी है। अल्हम्दुलिल्लाह एक जामिअतुल मदीना का इजाफ़ा हुआ है, मदरसतुल मदीना का इजाफ़ा हुआ है, और इस्लामी बहनों के लिए दारुस सुन्ना कायम हुई है हमारी मलीर काबीना में। और अल्हम्दुलिल्लाह 12 दीनी कामों में भी मलीर काबीना का जो है वो नुमाया नंबर है अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन।
اور مدنی قافلوں میں بھی ملیر کابینہ آگے سے آگے ہی ہے. کیا بات ہے. چلیں ہمارے عرفان بھائی نگران کابینہ ملیر کے، ان کو ماشاءاللہ جانشین امیر اہل سنت کے ہاتھ کا لکھا ہوا انشاءاللہ ان کو تحفہ دیا جائے گا. ماشاءاللہ. چلیں جی ماشاءاللہ، ہم ابھی عرفان بھائی کے ساتھ ملیر میں موجود ہیں اور ہم اب مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. دو اسلامی بھائیوں کے درمیان مقابلہ ہوگا اور مقابلہ بڑا آسان مقابلہ ہے. آسان سوالات کیے جائیں گے، لیکن اس میں خاص بات یہ ہے کہ یہ دو بزرگ اسلامی بھائی آپس میں مشورہ بھی کر سکیں گے. آئیے ہم ہمارے بزرگ اسلامی بھائی کی طرف بڑھتے ہیں اور ہمارے حاضرین میں سے دو اسلامی بھائی ماشاءاللہ یہاں موجود ہیں اور اپنا نام بھی بتائیں گے اور اپنا تعارف بھی کروائیں گے. کیا مصروفیت ہے؟ میرا نام محمد شفیق قریشی اتاری ہے. اور کیا مصروفیت ہے شفیق بھائی؟ زیادہ دینی کام کی طرف توجہ ہے. ماشاءاللہ ماشاءاللہ، زیادہ تر وقت اپنا دینی کام میں دیتے ہیں. اللہ تبارک و تعالی ان کا وقت دینا اپنی بارگاہ میں قبول فرمائے. اور ہمارے دوسرے بزرگ اسلامی بھائی ماشاءاللہ. میرا نام افسر حسین اتاری ہے. ہمارے ساتھ شفیق بھائی موجود ہیں اور ہمارے ساتھ افسر بھائی موجود ہیں اور ان سے سوال یہ ہے، اللہ نے زمین اور آسمان کو کتنے دن میں تخلیق فرمایا؟ 4 آپشن ہے. پہلا آپشن ہے 4، 6، 9 اور 10. آپس میں مشورہ کر سکتے ہیں آپ دونوں. 6 دن میں. زمین اور آسمان اور اس میں جو کچھ ان کے درمیان ہے اللہ تبارک و تعالی نے 6 دن میں تخلیق فرمایا. ان کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. دوسرے سوال کی طرف بڑھتے ہیں. حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کا کاروبار کیا تھا؟ 4 آپشن ہے، پلاسٹک کا، کپڑے کا، دودھ کا یا اناج کا. کپڑے کا. کپڑے کا. ہمارے شفیق بھائی کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. روزانہ کتنی بار درود پاک پڑھنے سے محتاجی دور ہوتی ہے؟ 4 آپشن ہے، 200 بار، 300 بار، 500 بار یا 700 بار. 500 بار. جی 500 بار روزانہ جو شخص درود پاک پڑھے گا وہ محتاجی سے بچے گا. ماشاءاللہ جواب درست ہے. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے فرمایا جو مجھ پر روزانہ 500 بار درود پاک پڑھ لیا کرے گا وہ کبھی محتاج نہ ہوگا. خانہ کعبہ کتنی بار تعمیر کیا گیا؟ آپشن ہے 4 بار، 6 بار، 10 بار یا 20 بار. ہاں بھائی 10 بار. 10 بار. خانہ کعبہ کو 10 بار تعمیر کیا گیا. جواب درست ہے ماشاءاللہ. جنت البقیع میں کتنے صحابہ کرام آرام فرما ہیں؟ 4000، 2000، 10,000 یا 12,000؟ 10,000. 10,000. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ ماشاءاللہ. چلیں جی، قیامت کا ایک دن کتنے ہزار سال کا ہوگا؟ آپشن ہے 20,000 سال، 30,000 سال، 50,000 سال یا 70,000 سال. 50,000 سال. قیامت کا ایک دن 50,000 سال کا ہوگا. آپ کا جواب درست ہے ماشاءاللہ. جنتوں کی تعداد بتائیں. آپشن ہے 2، 5، 8 یا 10. 8. جی جنتوں کی تعداد 8 ہے اور جواب درست ہے. قرآن پاک میں کتنے سجدے ہیں؟ آپشن ہے 10، 12، 14 یا 16. 14. قرآن پاک میں 14 سجدے ہیں. جواب درست ہے. قرآن پاک میں کتنی سورتیں ہیں؟ 50، 103، 114 یا 120؟ 114. 114. قرآن پاک میں 114 سورتیں. جواب درست ہے ماشاءاللہ. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں کتنے حج فرمائے؟ آپشن ہے 6، 7، 1 یا 2. 1. نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی میں 1 حج فرمایا. جواب درست ہے. ہمارے شفیق بھائی اور ہمارے افسر بھائی انہوں نے بہت اچھے انداز سے جوابات دیے اور یہ مقابلہ جیت چکے ہیں ماشاءاللہ. ایک رسالہ ماشاءاللہ. چلیں جی، اور ایک تسبیح اور ایک عطر ماشاءاللہ. ماشاءاللہ. چلیں جی اب ہم ایک اور مقابلے کی طرف بڑھتے ہیں. آپ نے ہمارے ساتھ رہنا ہے. ہم اور آپ دین سیکھیں. ہمارے حاضرین میں سے دیکھا جائے گا کہ کون سے اسلامی بھائی مقابلے میں حصہ لیتے ہیں. کون حصہ لیں گے؟ چلیں جی تشریف لے کے آئیں. میرا نام محمد یاسر ہے اور میں ایک پرائیویٹ فرم میں پبلک ریلیشن ڈپارٹمنٹ میں جاب کرتا ہوں.
मेरा नाम मोहम्मद मोहतशिम हुसैन सिद्दीकी है एंड मैंने अभी अपनी मैट्रिकुलेशन डन करी है, अभी मैं पढ़ रहा हूँ। माशाल्लाह जी, हमारे साथ दो इस्लामी भाई मौजूद हैं और वालिद की शफ़क़तों को कभी भी फरामोश ना कीजिए, ये जुमला बयान किया गया है इसी रिसाले में और देखा जाएगा वो जुमला सबसे पहले कौन तलाश करते हैं। जी भाई ये लीजिएगा, वालिद की शफ़क़तों को कभी भी फरामोश ना कीजिए। मैंने ढूंढ लिया अभी। माशाल्लाह जी, हमारे यासिर भाई वो जुमला तलाश कर चुके हैं और हमारे हाजरीन को बताएं कि वो जुमला क्या है। वालिद की शफ़क़तों को कभी फरामोश ना किया जाए। वालिद की शफ़क़तों को कभी भी फरामोश ना कीजिए। हमारे यासिर भाई ये मुकाबला जीत चुके हैं माशाल्लाह। चले जी, हमारे यासिर भाई को तोहफा दिया जाएगा। ये रिसाला आपको तोहफे में, एक तस्बीह और एक इतर माशाल्लाह, और ये रिसाला आपको तोहफे में, ठीक है माशाल्लाह। मदनी चैनल देखते रहिए। हम और आप दीन सीखें। हमारे साथ मीठे मीठे प्यारे प्यारे बच्चे मौजूद हैं और इरफान भाई बच्चों से सवालात भी करेंगे और देखा जाएगा कि वो बच्चे क्या जवाबात देते हैं। जी इरफान भाई सवाल करें। जी, सवाल ये है, वुजू में चेहरा धोना कितनी बार सुन्नत है? गुलाम मुस्तफ़ा से हम पूछते हैं कि ये क्या जवाब देते हैं। 3 मरतबा धोना है। 3 मरतबा चेहरा धोना सुन्नत है। इनका जवाब दुरुस्त है। बहुत ही प्यारा सवाल। दुनिया में तशरीफ लाने वाले आखिरी नबी अलैहिस्सलाम कौन हैं? हजरत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। इनका जवाब दुरुस्त है। बहुत ही प्यारा सवाल। मदनी मुज़ाकरा कौन से दिन होता है? हफ्ते वाले दिन। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। अल्लाह अज़्ज़ा वजल ने सबसे पहले किस नबी अलैहिस्सलाम को पैदा फरमाया? हजरत आदम अलैहिस्सलाम को। सुभान अल्लाह, इनका जवाब दुरुस्त है। हम और आप दीन सीखें। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे यहाँ हाजरीन में से एक इस्लामी भाई ने 12 दिन के मदनी काफिले में सफ़र की नीयत की है। हमें चाहिए कि हम हर माह 3 दिन मदनी काफिले में सफ़र करें। 12 दिन के लिए मदनी काफिले में जा रहे हैं। हमारे हाजरीन के लिए, नाजरीन के लिए दुआ कीजिएगा। ये इनको तोहफा दिया जाएगा माशाल्लाह रिसाला। आपसे मुलाकात और एक है अहम बात। अभी हम मलीर में मौजूद हैं और एक और सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं जिसका नाम है आपकी ज़हानत। इसमें मुख्तलिफ शोबा ज़िंदगी और मुख्तलिफ ताजरों से इल्मी गुफ्तगू करेंगे। आपने हमारे साथ रहना है। आइए हम दूसरे सेगमेंट की तरफ बढ़ते हैं। आपसे मुलाकात और एक है अहम बात। कामरान भाई, एक सवाल ये है कि हज़रत अबू बकर सिद्दीक रदी अल्लाह ताला अन्हो की मज़ार मुबारक कहाँ पर है? नहीं, ये मदीना मुनव्वरा। हमारे कामरान भाई का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इनको एक खानामा फैज़ान मदीना तोहफे में दिया जा रहा है माशाल्लाह जी, माशाल्लाह जी। हम और आप दीन सीखें। मुझे बताएं कि हदीस पाक में जन्नत किसके कदमों में बताई गई है? माँ के कदमों में बताई गई है। जी, जन्नत माँ के कदमों में बताई गई है। हमारे मदनी मुन्ने का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। अच्छा, मुझे बताएं कि हमारे आखिरी नबी का नाम क्या है? हज़रत मोहम्मद जी, नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम माशाल्लाह। हमारे मदनी मुन्ने का जवाब दुरुस्त है। हम और आप दीन सीखें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद अनस। अनस भाई, आपसे सवाल ये है, वो कौन से नबी हैं जो बगैर मेहमान के खाना तनावुल नहीं फरमाते थे? हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। जी, हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, माशाल्लाह। अनस भाई को तोहफे में दिया जाएगा माशाल्लाह, बहुत शुक्रिया। हम और आप दीन सीखें। अच्छा, आपका नाम क्या है? मेरा नाम रमज़ान। अच्छा रमज़ान भाई, आपसे सवाल एक है कि मुसलमानों पर किस महीने के रोज़े फ़र्ज़ हैं? रमज़ान की। क्या बात है, आपका नाम भी रमज़ान और रोज़े भी रमज़ान में फ़र्ज़ हैं माशाल्लाह। आपका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह, क्या बात है भाई। जी भाई, इनको एक रिसाला तोहफे में दिया जाएगा भाई। जी माशाल्लाह। आपका क्या नाम है बेटा? अब्दुल शकूर। अब्दुल शकूर भाई, इनसे सवाल ये है कि सबसे पहले हसद किसने किया? शैतान ने। जी भाई, सबसे पहले हसद शैतान ने किया। इनका जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। सवाल ये है, गज़वा बदर में सहाबा किराम की तादाद कितनी थी? 313। जी, गज़वा बदर में सहाबा किराम की तादाद 313 थी। हमारे रहमत भाई का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इनको एक महानामा तोहफे में दिया जाएगा माशाल्लाह जी। आपका क्या नाम क्या है? मोहम्मद आसिफ। आसिफ भाई, आसिफ भाई आपसे एक सवाल है कि जन्नती
जन्नत में कितने उम्र के दिखाई देंगे? 30 या 33। जी मदनी चैनल के नाजरीन, हमारे आसिफ भाई का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इनको हमारे आसिफ भाई को एक महानामा तोहफे में दिया जाएगा माशाल्लाह। जी आसिफ भाई माशाल्लाह माशाल्लाह। अल्लाह करीम से दुआ है कि इनके हलाल रिस्क में बरकतें अता फरमाए। हमारे वकास भाई से सवाल है कि प्यारे आका सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद साहब का नाम क्या था? हज़रत अब्दुल्ला रज़ी अल्लाह ताला अन्हु। जी हमारे नबी करीम सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम के वालिद मोहतरम का नाम हज़रत अब्दुल्ला रज़ियल्लाहु ताला अन्हु था माशाल्लाह। हमारे वकास भाई का जवाब दुरुस्त है माशाल्लाह। इनको एक महानामा तोहफे में दिया जाएगा माशाल्लाह। हम और आप दीन सीखें। क्या नाम है आपका? मोहम्मद लियाकत कादरी अत्तारी। लियाकत भाई माशाल्लाह। लियाकत भाई क्या मसरूफियत है आपकी? फूड स्ट्रीट है, इधर खाने पीने का जो इंतज़ाम है ये हमने यहाँ पर अपने इलाके के लिए लगाया हुआ है। यहाँ पर लोग आते हैं, अच्छे कम पैसों में अच्छी चीज़ खा के जाते हैं। अच्छा आपका माशाल्लाह इतना ज़बरदस्त बिजनेस है माशाल्लाह। मैंने देखा मुख्तलिफ यूनिट्स हैं आपके माशाल्लाह, मुख्तलिफ आप समझे कि डिपार्ट्स हैं आपके ना। तो इसमें क्या आपने अच्छी क्या क्या नियतें की हैं? अच्छी नियतें तो मैंने आदत की हैं कि अपने सबसे पहले दावत इस्लामी को अपने तरीके से यानी कि प्रमोट करना। हम किस तरीके से दावत इस्लामी को कर सकते हैं, पैसे से, जान से, माल से, हर तरीके से कोशिश होती है, क्योंकि सदका जो है ना ये तार अपने पीर मुर्शिद मौलाना लियास काजी साहब का है माशाल्लाह। हमारे लियाकत भाई हैं और यहाँ पर माशाल्लाह मलीर में बहुत अच्छा बिजनेस है इनका और बहुत सारे बहुत अच्छे अंदाज से माशाल्लाह कारोबार भी कर रहे हैं। तो मैंने इनको कहा कि भाई आपकी क्या अच्छी नियतें हैं? तो ये कह रहे हैं कि भाई हम दावत इस्लामी का अल्हम्दुलिल्लाह हर तरह से साथ देते हैं। अल्लाह करीम इनके रोज़ी रोज़गार में बरकतें अता फरमाए, उरूज बुलंदी अता फरमाए, नज़र बद से महफूज फरमाए, हासिदीन के हसद से बचाए। लियाकत भाई आपने माशाल्लाह इतना साथ दिया, अल्लाह करीम आपको जज़ाए खैर अता फरमाए। आप सबका बहुत शुक्रिया, जज़ाकल्लाह। अल्लाह पाक आपको सलामत रखे, बहुत शुक्रिया। मदनी चैनल के नाज़रीन, उम्मीद है कि ये प्रोग्राम आपको पसंद आया होगा। अगर आप चाहते हैं कि ये प्रोग्राम आपके इलाके में किया जाए तो हमारी टीम से ज़रूर रब्ता करें। अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हमारे अमीर अहले सुन्नत को, जानशीन अमीर अहले सुन्नत को, दावत इस्लामी को, निगरानी शुरा को, अराकीन शुरा को, हमारे मुफ्तियान कराम को, हमारे इस्लामी भाई मुबल्लिगीन, हमारे जितने यहाँ मौजूद हाजरीन, जितने नाजरीन मौजूद हैं, अल्लाह करीम से दुआ है कि अल्लाह करीम हम सबको खैर वाली, आफियत वाली, ईमान वाली, सेहत वाली, नेकियों भरी तवील जिंदगी अता फरमाए। मदनी चैनल देखते रहिए। सल्लू अलल हबीब सल्लल्लाहु ताला अला मुहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। हम और आप दीन सीखें, हम और आप दीन सीखें, हम और आप से मुलाकात और एक है अहम बात। और आओ दीन सीखें, हम और आप दीन सीखें, हम और आप